हर घर तिरंगा सामुंग बुतांगो मानजाका हास्ते बीजेपी ने कास्को अभिषेक देवराय पांदाव हास्ते बीजेपी ने प्रभारी डाक्टर राजदीप राय बदलनी मंत्री रवीन्द्र राजूजी नखोबे कास्को याक्सो अमित रक्षित सदर हांकर कास्को असीम भट्टाचार्य मेयर दीपक मजुमदार शिक्ला मोर्चानि कास्को नखोबे आमचिनी कर्पोरेटर संघ तंबाईमानी कास्को अभिषेक देवराय साका लुकुरोकनि बिसिंग हाकतरन हामजाकमुंग ससारनाओ हर घर तिरंगा सामुंग बुतांग बेलाय नांगकुकमानी मेयर दीपक मजुमदार हास्ते प्रभारी डाक्टर राजदीप राय नखोबे कुबनिसं हर घर तिरंगानि नांगकुकमानो खोब रमैति सालायखा आ साला हातिनि बानिया ख्लायनाय रकनब बसंनि बाना बागजाखा এটা প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের যারা নাগরিক আছে প্রত্যেকটা নাগরিক তার বাড়িতে উদযাপন করবে আমাদের গর্বের স্বাধীনতা দিবসটা এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সেটা প্রেজেন্ট করাতে হবে ভারতবর্ষকে আমাদের যদি সুন্দর রাখতে হয় সঠিক রাখতে হয় জাতীয়তা বোধে যদি আমাদের প্রত্যেকটা নাগরিকরা আমরা সচেতন করে না তুলি তাহলে এই দেশ সঠিক থাকবে না এই দেশকে ধরে রাখা যাবে না এই প্রয়াস কিন্তু মোদিজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমরা কিন্তু সেটা দেখি